Izbegavamo upotrebu hemijskih sredstava za zaštitu biljaka kad god je to moguće. Naročito je u bašti u fazi plodonošenja ograničen izbor što se tiče sredstava za zaštitu. Nema mnogo prirodnih fungicida, pesticida i insekticida, tako da je svaki savjet u tom pogledu veoma vredan. Danas predstavljamo zlatni prah koji se koristi pre svega kao začin u ljudskoj ishrani, ali je za nas zanimljivo to što se može koristiti i kao fungicid i pesticid za biljke. Pogađate li o čemu se radi? Naravno, to je kurkuma. Ovaj poznati začin pun je antioksidanasa i ima antiseptička svojstva zbog aktivnog sastojka kurkumina. Od ove zanimljive biljke korist mogu da imaju i baštovani. Kurkuma se može koristiti kao prirodni fungicid i pesticid na nekoliko načina. Evo kako se kurkuma u prahu može koristiti kao fungicid. Idu 2 kašike kurkume u prahu na 8 litara vode. Mi prvo razmutimo 2 kašike kurkuma praha u tegli sa malo vode. Sve dobro izmešamo. Zatim sadržaj iz tegle presipamo u prskalicu i dolijemo vodu da bude oko 8 litara. Ovom mešavinom se tretiraju biljke. Prskali smo paradajz nakon perioda kišnog i hladnog vremena, kada mu je bio potreban fungicid. Kurkuma u prahu pomoći će u sprečavanju razvoja gljivica i plesni na biljkama. Uz tretiranje paradajza sodom, bikarbonom i mlekom sada redovno primenjujemo i kurkumu. Kurkuma se također može koristiti kao pesticid. Za pripremu prirodnog pesticida pomiješajte 1 kašiku kurkume u prahu s 1 kašikom ekološkog deterdženta i 4 litra vode. Ova mešavina se može naneti na biljke pomoću prskalice kako bi se sprečila pojava štetočina na biljkama. Snažan miris kurkume je prirodni repelent za štetočine. Prah od kurkume se može koristiti u zaštiti od mrava jer mravi izbegavaju kurkumu. Stoga, kako bi zaštitili biljke, oko njih po zemlji posipajte kurkuma prah, a možete i po listovima kao i drugim mestima u bašti gdje želite da se rešite ovih insekata. Kakva su vaša iskustva sa prirodnim fungicidima i pesticidima, napišite u komentarima. Kod ljudi se kurkuma prah može koristiti za tretiranje ogrebotina i manjih krvarenja, a isto je tako i kod biljaka. Rane na biljkama nastale usled rezidbe ili od kalemljenja mogu da se tretiraju pastom od kurkume. Pastu dobijamo kada kurkuma prah pomešamo sa malo vode. Premažemo mesto na kome je bio rez i to će sprečiti razvoj gljivičnih i bakterijskih infekcija i ubrzati proces zarastanja rane. Kurkuma može biti sredstvo za bolje ukorenjavanje biljaka. Ako često koristite reznice za razmnožavanje biljaka u svojoj bašti, mešanje kašike kurkume u prahu sa zemljom će pomoći da biljke brže razviju korenje.
Kurkuma koja se umeša u zemlju, koja okružuje mladu biljku, će delovati tako da pomogne biljci da lakše pusti korenje. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.